जय जगन्नाथ शुभ दीपावली समस्त को आ मु तो भलरे अच्छी आपण मैंने भी समस्ते बहुत भलरे थे। आ देखो मुझे रंगोली पकाऊँगी आ भिडियो के जाने पुण्य को जनमर सात जन्म पाए हेलु तू निजर देखा चाहा सपनारे से स्वप्न आज सत हेला हमारा भाग्य रेखा मिसी गला जोड़ी हेला दुई मन विधातार खेल ये करिब आन दुही कपाई शुभ लगन बांधी हेला जी आम पवित्र बंधन हे गलु तू मोर छातीर स्पंदन बांधी हेला जी आम पवित्र बंधन हे गलु तू मोर छातीर स्पंदन अचिन्हा तू थिलु रे आज हेलु निजर जीवन रे चला बाट रे दुख सुख रे थिबे तुम पाखरे कथा दिले सात जन्म पाई रे पड़िला जे हाथ गंठी तो हाथे मो हाथ रखी साखी ए हो मनिया 10 दिक पाल साखी शुभारंभ हेल नुआ एक जीवन बांधी हेला जी आम पवित्र बंधन है गलु तू मोर छातीर स्पंदन बांधी हेला जी आम पवित्र बंधन हे गलु तू मोर छातीर स्पंदन देखो ठाकुर पाखे मुझे किसी सजाई आपको भल लगे कहे कमेंट दीप किसी आसला ताको तेल दे बड़ीचा दे सजईदेव नहीं कि आम पाखे बसैबा सजईदेवा बड़ीचा दे भलसे सजई तेल देदेव आधा थिला सपना आज हेला पूर्ण ताती पाई खुशी मोर छगुण सात जन्म पाई कि आम संपर्क तुरी बनी के आम बंधन कथा के तुम था छुई आखिरे आखि मिसे रुसी गल के भेजा दे नबुरे मते मने तबे ना धाई मोर जीवन बांधी हेला जी आम पवित्र बंधन हे गलु तू मोर छातीर स्पंदन बांधी हेला जी आम पवित्र बंधन एबे देखंतु तार फाइनल लुक मुरुज पकई सारला परे देखंतु केमतिका देखा जाउछि भल लागुछि कि नहीं जणैबे निश्चय आसंतु देखिबा की बाण सब आनी चंती कोन लेपो एगुडा एटा होछि चिंगड़ी फटुका एटा होछि हमर कुंडी एटा होछि अमरावती एटा होछि बीड़ी बाण चलो नहीं कि कोड़े जा चलो छत पर जा चलो बाण की कोठे यार
ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ବନା ହେଇଛି ସ୍ପେଶାଲ। ସୁଜି କାକରା ବନା ହେଇଛି। ଚାଲ ନେଇକି ଯାଅ, ଚାଲ ଚାଲ ତମେ ଚାଲ ଚାଲ ସାଗର ଭାଇ ଚାଲ ଆସ ନେଇକି ଆସ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଫୁଟେଇବା। ଆସ ଆସ କହିଲ କେମିତି ହେଇଛି କୁହନି କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ମୁଁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆସ ଆସ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଖାଲି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଧୂପ ବାଣ ଧରିକି ବାଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ। କବାଟା ଖୋଲା ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ। ରାନୀ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ନଜାରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ଦୀପାବଳିରେ। ଏକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଆମ ପିଛା ହିଁ ଛାଡ଼ୁନି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ଛାତ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ସଜା ହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ କରୁଛ ବାହାର କରୁନ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଛ ନା କ'ଣ? କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? हैप्पी दिवाली। लगा हूँ कुम्फी कुम्फी कौन लगा ना कौन कौन देखिकी देखिकी लगाओ। वाह अरे हाथ में पड़ो देखिकी पड़े आस हेलो लिभि गला हाथ दियो धरबू ना कौन कौन कहू तुम मत कौन कही दौन दौना क्या तुम लगे दौना बाट मुह करुँ निया भितर को निया जाऊनी तार हाँ ହେଲା ଏଇ ରଖୁନ ଏଇ लो ଏଇ ଲାଗିଲା କରୁଛୁ ନା ଏଇ ଏଇ ଧର ଧର ଏଇ ଧର ଧର ଏଇ ଧର ଧର ଏଇ ଧର ଧର ତ ମୁହ କତିକି ଟେକି ଏଇ ତପନକୁ ଦେଖ ଭଲ ଧରଉଛି ଓହ 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 ଆମର ନିଆଁ କଳେ ନେ ତୁ କିଛି କରିବାରୁନି ତୁ ଏଇଟା ନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖ ଏ କ'ଣ ଫୁଟଉଛି ଖୋଲୁନି ତା ଜାଗା ବି ପାଉନା ସେ କୋଉଠି କ'ଣ ଖୋଲିବ ଏ ଉପର ପର୍ତ୍ତାଟା ଏଇଠି ଏଇ ଖୋଲା ଦି ଜଣ ମିଶି ଗୋଟେ ଡବା ଖୋଲିବ ନା ବାଣ ଫୁଟେଇବ ତମେ ଆଇଛ ନା ଉପରକୁ Mama. बाणा फुटे फुटे हातटा फुटका कोडी ओनै से हम जानि परना हाथ फुटका हो जाइछ देखो
କିଛି ହେବନି ମନ ଦୁଃଖ କରନି କିଛି ହେବନି ଆଉ ଆମର ଦୀପ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଝରାପତି ଝରେଇବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇ ଆସିଲେ ସରିଗଲା ପଡ଼ିଲା ଯେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ତୋ ହାତେ ମୋ ହାତ ରଖି ସାକ୍ଷୀ ଏଇ ହୋ ମନିଆ 10 ଦିଗ ପାଳ ସାକ୍ଷୀ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇ ଅନା ଅନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦୀପାବଳିକୁ ଏମିତି ହିଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍